Assalamualaikum. My name is Abdul Basir. I belong to Sirati Dirapar. I am studying with Shahid Nazir Bhutto, University Sharingal, Department of Management Sciences, 7th semester. The course is Project Management, and my presentation topic is on project. Mm, In this presentation, we will discuss about the project, how a project work, and what is the importance of project, and what is the project team, and what is the importance of project manager. Now we will discuss these things in detail. Let's start it. Therefore, as we know that uh, when we start a project, we need a community, a team member, a project management to complete a task, a project task, and the goal of a project. Therefore, we need some techniques and skills for the completion of project. And for the completion of project, we take planning, tracking, and controlling to evaluate any kind or size of project. After the introduction, we will discuss what is project. A project is an activity that it consists these points. A project have a temporary having a start and end that is unique, bring about change, has unknown element which therefore create risk. प्रोजेक्ट जो है ये एक एक्टिविटी होता है जो इन पॉइंट पे मुश्तमिल होता है। इसकी एक स्टार्टिंग और एंडिंग डेट मुकर्रर होता है पहले से। ये दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ होंगे और ये हमको एक चेंज जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है या जो हमारा गोल्स है इनमें चेंज बना देता है और हमको एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम कर देता है। ही इज़ अननोन एलिमेंट विच देयरफॉर क्रिएट रिस्क। प्रोजेक्ट जो है ये मेनली एक रिस्क की एलिमेंट भी होता है क्योंकि इसकी जो एलिमेंट्स है या जो पिलर है ये मालूम नहीं होता और ये एक रिस्की प्रोसेस है। Generally, projects are permitted to solve a problem or taking advantage of an opportunity. Business as a usual activity can be often mistaken for project. Generally, it is a unique of activity that is deciding factor. Do we do this every year? If so, then we are truly a project. Although you can use project method to get it done. प्रोजेक्ट जो है ये हमारे लिए जो मसाइल होता है इस पर वो काम कर देता है। प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है और जो मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश कर देता है और सॉल्विंग बिजनेस यूजुअली कैन ऑफ्टन मिस्टेकन फॉर प्रोजेक्ट। बिजनेस में जो गलतियाँ होती है इसको निकालने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लॉन्च होती है और इसमें वो गलतियाँ और मिस्टेक जो है वो निकाल देता है। जनरली इट इज़ अ यूनिकनेस एक्टिविटी दैट इज़ डिसाइडिंग फैक्टर वी डू नॉट एवरी ईयर। ये एक यूनिक होता है। इसकी जो दूसरी प्रोजेक्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की या जो बिजनेस एक्टिविटी है ये दूसरी एक्टिविटी या दूसरे प्रोजेक्ट से सिमिलरिटी वगैरह नहीं रखती और ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। For a successful project, we need a successful manager for that project. Therefore, if we have not a perfect manager, then we cannot complete any project. Therefore, a manager is an important part of project. And a successful project manager must simultaneously manage the four basic elements of project. The first one is resources, the second is time, the third one is money, and the most importantly, the last one is scope. These things are very important for the project execution or project planning. All these elements are integrated, each must be managed effectively, all must be managed together if the project is to be a success.
The resources that can be leveraged to the great extent in all projects is the people involved. Project manager perform many tasks. Some of tasks are given in this table. फर्स्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट गोल है. प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो प्रोजेक्ट जो गोल है, जो एम्स है, वो पूरा करेगा और इस पर काम करेगा. स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट जो मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पीपल होता है उससे मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं उसे अंडर में रखेगा और उससे अच्छी तरीके से काम ले लेता है. थर्ड नंबर जो है वर्क प्लानिंग एंड टाइमिंग. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, वो प्रोजेक्ट को विद इन टाइम कंप्लीट कर देता है और टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट. इशू एंड रिस्क्स. प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मुख्तलिफ इशू पर जो प्रोजेक्ट के दौरान मुख्तलिफ टास्क और इशू वगैरह आता है, इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. और दूसरी तरफ जो रिस्क मैनेजमेंट है या जो प्रोजेक्ट रिस्क की तरफ ले जाता है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर देता है और रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर देता है. द अदर टास्क इज द टीम. प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो ज़रूरी है कि वो एक टीम की तरह काम करे और वो अपने टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस हासिल करे बाय मोटिवेशन है या जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं उससे वो काम ले और अपना प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करें. क्रिटिकल डिसीजन, जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसके लिए ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पीपल हो और वो बाज़ प्रॉब्लम जो है उसमें वो क्रिटिकल डिसीजन से काम ले और वो अच्छी तरह सॉल्व करने की कोशिश करें. प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसके लिए ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज एंड बजट, इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेशन एंड द बजट को भी अपने नज़रअंदाज रखें और बजट के साथ साथ वो अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट करें. और द लास्ट वन जो टास्क होती है प्रोजेक्ट लीडर के लिए, वो ये होती है कि बिजनेस नीड्स. वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट की जो नीड्स है या जो प्रोजेक्ट की बिजनेस की जो नीड है या टास्क है वो इसके मद्देनज़र रखे हुए वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और एग्जीक्यूट करें. द प्रोजेक्ट मैनेजर. अब हम आते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसकी कौन सी क्वालिटी होती है और वो कौन सी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है. अ प्रोजेक्ट अ पर्सन विद अ डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स. ये इसके साथ मुख्तलिफ स्किल होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की. मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप है, टेक्निकल कंप्लीट मैनेजमेंट है एंड कस्टमर रिलेशनशिप है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. जो ये तमाम स्किल की बुनियाद पर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव करती है. इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग. These are the qualities of a project manager and it is very important for the project manager. Characteristic of project. A project contains a well-defined objective. The project objective is to define in terms of scope, a requirement, schedule and cost. A project जो है ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होती है. फॉर एग्जांपल इसकी स्कोप है, रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल एंड कास्ट.
جو ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. A project is carried out by a set of interdependent tasks. اس کے مختلف ٹاسک ہے جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر دیتا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. A project uses various resources to carry out these tasks. A project جو ہے پروجیکٹ مینیجر مختلف ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل میں ہم ایک پروجیکٹ جو ہے بلڈنگ کے ایک پروجیکٹ ہے اور اس پر ہم مختلف چیزیں جو دیکھتی ہیں کہ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے, 1 جنوری ہے, 15 جنوری اپروول ملے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک پروجیکٹ کی پہلے سے مقرر کی گئی ہے یا پہلے سے ویریفائڈ ہوتی ہے اور پھر اس پہ کام ہوتا ہے. اس کے ٹاسک کون سی ہے, پلان ڈرافٹڈ, پلان اپروول, یہ سارے ٹاسک جو ہے پہلے سے ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے یہ انہوں نے ٹاسک میں رکھی ہے اور اس پر یہ کام کامن پروجیکٹ ٹرم. اب ہم جانتے ہیں کہ مختلف پروجیکٹ میں مختلف ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈیلیوریبل ہے, اس کے مطلب کیا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کے کام کیا ہے. تو فرسٹ نمبر جو ہے ڈیلیوریبل ہے. ڈیلیوریبل وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم اس کو ٹچ کر دیتے ہیں. ٹینجیبل تھنگ دیٹ آر ان دا پروجیکٹ پروڈکشن, جو پروجیکٹ پروڈکشن کی جو ٹینجیبل تھنگس ہے اس کو ڈیلیوریبل کہا جاتا ہے. مائل سٹون ہے. مائل سٹونز وہ ڈیٹ ہے یا جو ایکٹیویٹی ہم پرفارم کر دیتا ہے جو ڈیٹ وائز, اس کو مائل سٹون کہا جاتا ہے. ٹاسک ہے آلسو کارڈ ایکشن اینڈ ایکٹیویٹی انڈر ڈیورنگ دا پروجیکٹ, جو مختلف ڈیٹ وائز یا جو ہم مختلف پیریڈ میں جو ٹاسک پرفارم کر دیتا ہے اس کو ٹاسک کہا جاتا ہے. اور رسک ہے. رسک پروجیکٹ جو ہے یہ ایک رسک کی چیز, کیونکہ اس کی جو ساری آسپیکٹ ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے یہ ایک رسک کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر پروجیکٹ اس کے لیے ایک رسک مینجمنٹ ہے, وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر دیتا ہے. ایشوئنس, رسک دیٹ ہیو ہیپنڈ. ایشوز, مختلف ایشو آتے ہیں جو پروجیکٹ رسک کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو ایشوز کہا جاتا ہے. گرینٹ چارٹ ہے. گرینٹ چارٹ وہ چارٹ ہے, یہ مختلف, یہ بھی ایک چارٹ کی طرح, عام چارٹ کی طرح ہوتا ہے اور وہ ہمیں ڈیٹ وائز جو ہمارے ٹاسک ہے وتھ ٹائم, کہ ہم مختلف ٹاسک مختلف ٹائم پہ کون سے ٹائم پہ کون سی ڈیٹ پہ وہ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے, تو یہ ایک چارٹ ہوتی ہے. اور ہم یہ چارٹ جو ہے یہ ایم ایس پروجیکٹ میں بنائی جاتی ہے اور اس کی بنا پر پروجیکٹ چلتا ہے. اسٹیک ہولڈر وہ پیپل ہوتے ہیں جو ہمارے پروجیکٹ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اس پر ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. فار ایگزامپل اس میں امپلائیز آتی ہیں, مشینری آتی ہے, یا جو سپلائر ہوتا ہے, یا جو ہمارے کسٹمر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اسٹیک ہولڈر میں آتی ہیں. تھینک یو فار مائی پریزنٹیشن. If you have any question, then ask me on my email or comment on that